देख रहे हैं मार्बल की लंगड़ी पॉलिश हो रही है, अभी वटी लगा रहे हैं। ये फिर रखमार लगा रहे हैं, रखमार। अभी ये बारीक रखमार लगा रहे हैं, बारीक रखमार। मतलब 3-4 किस्म के रखमार लगते हैं। तो ये अभी लम्बा ले लिया, जिससे भी पॉलिश होगा। ये पॉलिश करने की चीज़ है, पॉलिश इसी से पकड़ता है।
पालश हो चुकी है। ये अभी लगाएंगे सुखाने के लिए।